Kamu boleh menjadi penginjil paling taat di dunia ini, tapi Tuhan memberimu otak untuk berpikir. Pakailah otakmu. Benarkah Bible itu ajaran Yesus? Prof. Bede Herman, ahli sejarah Kristen dan mantan penginjil. Apakah Bible bisa dipercaya tentang kehidupan Yesus? Pertanyaan, apakah Injil melestarikan kegiatan Yesus Kristus secara akurat? Can we preserve the activities of Jesus Christ? I want you to pay careful attention to how Craig is phrasing his answers, because Coba Anda perhatikan dengan teliti bagaimana Craig menyusun jawabannya karena dia adalah pakar yang pandai. he's a very smart scholar. Dia berkata isi kitab Injil pada dasarnya cocok satu sama lain. He says that the Gospels are in essential agreement with one another, and we Dan kita bisa mengetahui apa yang Yesus katakan. can pretty well know what Jesus says. Dia mengutip F. Sanders mengenai apa yang kita tahu tentang perkataan Yesus, tapi F. Sanders setuju dengan saya. E.P. Sanders about how we know what Jesus said. E.P. Sanders agrees with me that there are Bahwa ada banyak perbedaan di antara Injil dan informasi yang tidak dapat dipercaya tersebar di Injil. discrepancies among the Gospels, and there's unreliable information scattered throughout the Gospels. And Saya ingin tahu apa Craig setuju dengan saya karena dia berkata, I want to know if Craig agrees with me, because he says that the Gospel penulis Injil mengadaptasi, menyesuaikan perkataan Yesus, itu berarti mereka mengubah perkataan Yesus. writers adapted the words of Jesus. That means they changed the words of Jesus. If they changed the words of Jesus, then how do we know where they've changed? Kalau mereka merubah perkataan Yesus, bagaimana kita tahu di mana mereka merubahnya? Dan bagaimana kita tahu kalau kita sedang membaca perkataan Yesus yang asli? We know we're actually reading the words of Jesus. The same thing applies to Jesus. Hanya hal yang sama juga berlaku untuk perbuatan Yesus. Deeds. Bisakah kita percaya isi Injil? Soal apa yang Yesus lakukan? Kalau cerita tentang Yesus kadang dirubah. What the Gospels say about what Jesus did. If the stories about Jesus were sometimes changed as Christians. Saat Kristen bercerita dan menceritakan kembali kisahnya dengan penyesuaian mereka. Told and retold the stories as they adapted them. Bagaimana kita tahu mereka tidak banyak merubahnya sebelum Injil ditulis? How do we know that they weren't changed a lot before the Gospels were written down? Or are we to think that all four Gospels are 100% accurate? Atau apa kita mesti berpikir keempat Injil 100% akurat berkenaan dengan kegiatan Yesus? With respect to Jesus' activities. Kalau tidak 100% akurat, bagaimana kita tahu bahwa ada yang akurat? Not 100% accurate, how do we know that they're at all accurate? And if we don't know how accurate they are, why should we trust them as Kalau kita tidak tahu seperti apa keakuratannya, kenapa kita mesti mempercayainya sebagai sumber sejarah? Historical sources. My own view is that it is absolutely certain that the Gospels did not give an Menurut saya jelas sekali bahwa Injil tidak memberikan cerita akurat tentang apa yang Yesus lakukan. accurate account of the things that Jesus did. For one thing, sekali lagi ada banyak perbedaan di ceritanya. Once again, there are many discrepancies in the accounts. As you Kalian bisa lihat sendiri. can see for yourself. Cukup dengan membaca dan membandingkan cerita di Injil yang satu dengan yang lain. Reading them and comparing the gospel stories for one another. Take any Pilih cerita apa saja dari Injil mana saja, lalu bandingkan dengan teliti. Silahkan coba sendiri. story in any of the gospels and compare it in detail. Just do it yourself. Bandingkan secara teliti dengan cerita yang sama di Injil yang lain. Compare it in detail with the same story in another gospel. Kamu akan lihat banyak perbedaan. You will see multiple differences. But sometimes
Tapi kadang ceritanya tidak hanya berbeda dalam masalah kecil, The stories are not simply different in minor detail, they are sometimes different tapi kadang juga berbeda dalam masalah besar. Saya akan berikan satu contoh saja. in major ways. Let me give you just one example in the couple minutes I have left. Yesus dalam perjalanan menuju kematiannya di Injil Markus diam 1000 bahasa. Jesus, on the way to his death, in the Gospel of Mark, is completely silent. Dia memikul salib, atau Simon, orang Kirene memikul salib, dan Yesus tidak berkata apa-apa. Dia diam. Carries his cross, or Simon of Cyrene carries his cross, and Jesus doesn't say a word. They nail him to the cross, Mereka menyalibkan dia dan dia diam. and he's silent. He's hanging on the Dia disalib, kedua penyamun mengolok-olok dia. Orang yang lewat mengolok-olok dia. cross. Both robbers mock him, the passers-by mock him, everybody Semua mengolok-olokkan dia dan dia tidak berkata apa-apa sampai akhirnya dia berseru. mocks him, and he doesn't say anything until the very end. He cries out, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu dia mati. And he dies. That's the end of the story. Itu akhir cerita di Markus, tidak berakhir penuh karena dia kemudian bangkit dari kematian. In Mark. Not quite, because then he gets raised from the dead. But Tapi apa yang dirasakannya di saat terakhir penyaliban? how did he feel at the end? Compare that with the Gospel of Luke. Bandingkan dengan Injil Lukas, Yesus tidak diam saat menuju tempat penyaliban. In Luke, Jesus is not silent on the way to be crucified. He's going to be Dia akan disalib dan melihat perempuan yang menangisinya di pinggir jalan, dan dia berkata, crucified, and he sees some women weeping for him by the side of the road, and he turns to them and says, Daughters of Jerusalem, "Putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. don't weep for me, weep for yourselves and for your children for the fate that's to befall you." Yesus di Injil Lukas lebih khawatir ke para perempuan itu daripada ke nasibnya sendiri. Jesus in Luke's gospel is more concerned about these women than he is about his own fate. When being Saat dipaku ke salib di Injil Lukas, dia tidak diam. nailed to the cross in Luke's gospel, he's not silent. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." He says, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. In Di Injil Lukas, saat disalib, dia berbincang dengan seorang penyamun. Hanya satu penyamun yang mengolok-oloknya. Luke's gospel, he's hanging on the cross and he has an intelligent conversation with one of the robbers. Only one of the robbers mocks him in Luke. The other Penyamun yang satu menyuruh penyamun yang lain untuk diam karena Yesus tidak berbuat salah. tells the first robber to be quiet because Jesus has done nothing to deserve this. He turns his head to Jesus. Dia berkata ke Yesus dan berkata, "Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." And says, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Dan Yesus menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Jesus replies to him, Truly I tell you, today you will be with me in paradise. In Luke's gospel, Jesus does not feel forsaken the way he does in Di Injil Lukas, Yesus tidak merasa ditinggalkan Allah seperti yang dirasakan di Injil Markus. Mark. In Luke's gospel, he knows Di Injil Lukas, dia tahu dia ada di sisi Tuhan. Tuhan ada di belakang peristiwa itu. he's on God's side. God is behind the proceeding. He knows what's Dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia tahu kenapa itu akan terjadi. going to happen to him. He knows why it's going to happen to him. He knows what's going to happen to him after it happens to him. He's going Dia akan bangkit di Firdaus, dan orang ini penyamun akan bersamanya di Injil Lukas. to wake up in paradise, and this guy's going to be with him in Luke's gospel. And at the end, Dan pada akhirnya bukan teriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" rather than crying out, my God, why have you forsaken me? He doesn't say that Dia tidak berkata demikian di Injil Lukas. in Luke. In Luke's gospel, Di Injil Lukas dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." he says, Father, into your hands I commend my spirit. And he dies.
kemudian dia mati. This is a very different portrayal of Jesus going to his death from Mark. Ini adalah gambaran kematian Yesus yang sangat berbeda dengan di Markus. What everybody does Apa yang semua orang lakukan adalah mereka mengambil dari Markus dan Lukas lalu mencampur aduknya. of course, is they take Mark's account and they take Luke's account and they smash them together into one big account. So Jesus says, Jadi Yesus berkata semua yang ada di Markus, semua yang ada dikatakan di Lukas. everything that he says in Mark, everything he says in Luke, then you throw Lalu kau tambahkan apa yang dia katakan di Matius dan apa yang dikatakan di Yohanes. in what he says in Matthew and what he says in John, and you end up with Akhirnya jadi 7 perkataan salib Yesus yang tidak ditemukan di satu pun Injil. the 7 last words of the dying Jesus, which you find in none of the Gospels. You Kamu bebas melakukan itu, campur aduk semuanya. are free to do that, to smash them all together, so that Jadi gambaran Markus tidak tepat, Lukas juga tidak tepat. Yang tepat adalah apa yang kamu campur adukkan. Mark's portrayal isn't right, Luke's isn't right, what's right is the one that you've combined. But realize Sadarkah apa yang kamu lakukan? Kamu menulis Injil versi sendiri. what you've done is you've written your own gospel. Rather than trusting any of Daripada percaya ke satu Injil perjanjian baru, the Gospels of the New Testament. The masalahnya adalah Injil perjanjian baru tidak sepakat mengenai perkataan ataupun perbuatan Yesus. problem is the Gospels of the New Testament do not agree either on the sayings of Jesus or on the deeds of Jesus. Adakah yang menjadi saksi penulisan Bible? An eyewitness tradition. Apakah ada saksi mata dalam penulisan Bible? When I was a Bible-believing evangelical Christian, Ketika saya masih mempercayai segala sesuatu di Bible itu benar, attending Moody Bible Institute, belajar di Moody Bible Institute, before I began my sebelum saya menjalani pendidikan tentang kitab perjanjian, serious scholarship on the New Testament, before I sebelum saya membaca dalam bahasa Yunani, began to read it in Greek, and before I dan sebelum melihat bahwa dunia para terpelajar mengatakan hal ini, saw what serious scholars of the world had to say about it, saya sangat meyakini tidak adanya saksi mata dalam tradisi penulisan Bible. absolutely convinced that the Gospels not only contained eyewitness tradition, but that Tetapi mereka juga menuliskan Bible dengan 2 saksi mata, Matius dan Yohanes. they were written by 2 eyewitnesses, Matthew and John, and by 2 Dan dengan orang yang dekat dengan saksi mata, Matius dan Lukas. people who were close companions to people who were eyewitnesses, Mark and Luke. Setelah melewati penelitian yang mendalam, pikiran saya berubah terhadap sesuatu. Intense research has a way of changing your mind about things. But I don't want you to Tetapi saya tidak ingin Anda berpikir think that this is a reason for you bahwa ini adalah alasan untuk tidak menggunakan otak Anda. not to use your brain. Even if Sekalipun Anda seorang fanatik evangelikal yang sangat meyakini bahwa Bible tidak ada kesalahan, you are the most hardcore Bible-believing evangelical on the planet, you surely tapi Anda pasti yakin bahwa Tuhan memberi Anda otak. think that God gave you a brain. Karena itu gunakanlah otak Anda. Use your brain. Craig and I will Craig dan saya setuju dalam hal ini. agree on this. God gave you Tuhan memberikan otak untuk berpikir, gunakan logika. a brain to think with. Apply reason. That's what Itu sebabnya Tuhan menciptakannya untuk manusia dan bukan untuk siput. God made you a human being instead of a slug. Jangan takut menggunakan otak Anda untuk menemukan kebenaran. Don't be afraid of using your intelligence to find out the truth. The truth may Kebenaran mungkin bukan suatu yang telah diajarkan. not be what you were taught, but if it's Tetapi jika itu benar, maka Anda harus mempercayainya. true, you should believe it, not run Bukan berpaling darinya. from it. As I studied Semakin saya belajar menggunakan intelijensi saya, more and more using my intelligence as an evangelical, but also praying about it, I became
Saya semakin yakin bahwa perjanjian baru tidak ditulis dengan saksi mata. Convinced that the New Testament Gospels were not written by eyewitnesses or by people who knew Atau dengan orang yang mengenal saksi mata. eyewitnesses. The first point to make Poin pertama, sanggahlah jelas bahwa Bible tidak mengklaim ditulis dengan saksi mata. is the rather obvious one that the Gospels don't claim to be written by eyewitnesses. They are all Semua pengarangnya tidak diketahui. anonymous. The titles in your Judul pada Bible seperti Bible menurut Matius dan seterusnya Gospels, the Gospel according to Matthew and so forth, were added ditambahkan para penulis selanjutnya. Penulis asli tidak pernah menuliskan namanya di situ. by later editors. They were not put there by the original authors. Second point, Poin kedua, tidak satupun orang yang namanya tercantum di Bible Matius, Lukas, dan lain-lain mengklaim menuliskan Bible. none of the Gospels claims to be written by the person whose name it bears. They don't claim to be written by eyewitnesses, Mereka tidak mengklaim bahwa tulisan tersebut ada saksi mata. and they don't claim to be written Dan mereka juga tidak mengklaim ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. by people named Matthew, Mark, Luke, and John. Those are later Semua nama itu ditambahkan ke Injil oleh penulis berikutnya. traditions that were added to the Gospels. These traditions do not start Kebiasaan ini tidak muncul sampai kira-kira 100 tahun kemudian. appearing for about 100 years. Some people think Beberapa orang berpendapat seorang pada masa awal gereja yaitu Papius that there is an early church father named Papias who attests to the witness merupakan seorang saksi mata atas Markus dan Matius. of Mark and Matthew, but in fact there are very Tetapi ada fakta kuat yang menyatakan bahwa Papius hidup pada masa 125 sampai 140 Masehi. solid reasons for thinking that Papias, who lived around the year 120 to 140, is not referring to our Mark Dan tidak merujuk kepada Markus dan Matius kita. or our Matthew. The first time Pertama kalinya seseorang merujuk kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes anybody refers to Matthew, Mark, Luke, and John by name is adalah seorang bernama Irenaeus yang hidup pada 180 Masehi, 100 tahun setelah Bible ditulis. Irenaeus in the year 180, 100 years after these books were written. Di dalam pengertian saya, Bible yang sampai pada kita, Understanding of the Gospels as they come down to us is that they were semuanya tidak diketahui penulisnya. Kita tidak tahu nama mereka. anonymous, and we don't know their names, and they're not built on Dan mereka tidak memiliki kesaksian dari saksi mata. eyewitness testimony. But the important point Tapi poin terpenting yang ingin saya katakan adalah, that I want to make is that kalaupun dianggap ada saksi mata atau bahkan benar ada saksi mata, even if the Gospels were written by eyewitnesses, or even if they did contain eyewitness accounts, tetap tidak ada jaminan bahwa Bible ini akurat. that would not guarantee that they were accurate. Think about our Coba pikirkan bagaimana sistem hukum saat ini. legal system today. Are eyewitnesses always accurate in what Apakah semua saksi mata bisa akurat dalam laporan mereka? they report? If so, Jika iya, mengapa kita harus memanggil saksi mata lain untuk bersaksi? why do we have trials that call in testimony more than one eyewitness? If eyewitnesses were always Jika saksi mata selalu 100% akurat seperti yang mereka laporkan, 100% accurate in what they report, we wouldn't need law kita tidak akan membutuhkan pengadilan. courts. If we wanted to know what would happen, Jika kita ingin mengetahui apa yang terjadi, cukuplah bertanya kepada seseorang. what happened, we would simply ask somebody. Eyewitnesses do Saksi mata tidak selalu memberikan semua informasi dengan benar. not always get all the information right, but even Bahkan jika sekalipun itu benar, itu pun bukan persoalan.
If they did, it wouldn't matter because the gospel Karena pada dasarnya Bible tidak mengklaim ditulis dengan adanya saksi mata. of the New Testament don't claim to be written by eyewitnesses, and Kenyataannya tidak ada saksi mata pada penulisan Bible. in fact, they were not written by eyewitnesses. The Penulis Bible adalah orang yang hidup pada masa 40, 50, dan 60 tahun setelah Yesus wafat. gospel writers were living 40 to 50 to 60 years after Jesus died. They wrote the Gospels in Greek, Jesus' language Mereka menulis dalam bahasa Yunani, sedangkan bahasa Yesus adalah Aramik. was Aramaic. These Gospel writers were living in a different Penulis Bible ini hidup di negara yang berbeda pada dekade yang berbeda. country. Decades later, where did they Dari mana mereka bisa mendapatkan informasi mengenai Yesus? get their information from? They were not the followers Padahal mereka bukan pengikut langsung. Mereka tidak mengklaim sebagai pengikut Yesus. of Jesus. They don't claim to be followers of Jesus, the disciples. Injil tersebut ditulis oleh penulis di abad berikutnya dalam bahasa yang berbeda. They're written by later people decades later in a different language. Where did they get Dari mana mereka bisa mendapatkan informasi itu? their information from? They heard Mereka mendengar cerita mengenai kehidupan Yesus stories about Jesus that had been dan cerita yang beredar dari tahun ke tahun ke tahun dan dari suatu dekade ke dekade. in circulation year after year after year, decade after decade, down to the time that Sampai tiba ke masa para penulis Bible yang hidup di negeri lain the gospel writers living in a different country, speaking a different language, dan berbicara dengan bahasa yang berbeda, mendengarkan cerita itu. heard the stories. What happens to Dan apa yang terjadi jika suatu cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, oral stories when they are transmitted orally? They cerita itu berubah, change. tulisan para penulis Bible pun berbeda di antara mereka sendiri. The gospel writers have discrepancies among themselves Sebab cerita itu diceritakan dan terus diceritakan dan terus berubah sejalan dengan waktu. because the stories that were told and retold were changed over time, and the gospel writers Dan para penulis Bible pun kadang merubah cerita tersebut. themselves sometimes change the stories. Itulah sebabnya ada perbedaan. That's why there are discrepancies. That's why scholars Oleh- might be able to tell Oleh sebab itu mereka dapat menceritakan secara umum tentang Yesus. you generally what Jesus was about. They can list Mereka dapat menuliskan 8 hal yang Yesus lakukan. 8 things that Jesus did, but they Tetapi mereka tidak dapat sepakat dalam hal yang detail. can't tell you the details and agree. Why can't scholars agree? Kenapa tidak bisa? Karena di situ banyak sekali terjadi perbedaan cerita. Because there are so many discrepancies that the Gospels are not Dan dapat dikatakan dalam hal ini Bible tidak dapat dipercaya. reliable.